Rumtakso sa kanti ko na ito pa video na si mga nanga hindi sa mo official channel ko. Drop it. Dahil ni video ni KineMaster application na YouTube na video edit ka ani full tutorial ko rabaha. KineMaster application na YouTube na video edit ka ani gumanda nga already video thara donga nas mga video ko ni khuja onda nga link description na gan description ra nga video ko na sa manina man gan. Ong jaw pa ya I button na click ka na sa mga video ko ni naman gan. Wa video ang na simang na KineMaster application na YouTube na video edit ka ani gumun agana hindi ba KineMaster ni gumun full tutorial ko details ko nga video onja. Hindi ba ya video na simang na nga full tutorial ko mesogen na simang video ko skip ka kita ba singa ni bo na no sa masigen. Aron na channel ko talpong channel ko subscribe ka ko lang on the channel ko subscribe kay bell icon ko step all ko pa ba step po. Lakin YouTube ni related video channel man gen aro man sugen. Hay dal ni video ko jol abacheng na. Video ko abacheng na sikang ana simang ni ko mo sika. Na simang ni vlog channel ko subscribe ka ko lang on the vlog channel ko subscribe ka adbo. Link ang description nun again. Web channel lo video ron ko upload ka dong kuja hindi ba nga tarakin web channel lo ba. Dama ka vlog video ron ko upload ka na joton ka again. Na simang channel ko subscribe ka adbo. Edit ka na dad awan ching KineMaster application na yang nananggan. Yani gumana chin daw mobile screen no yang nananggan. Dada mobile screen na daw sekarang pa simang KineMaster application ko open kay rabo open kani zaman no. Ya site tun nga jakara sipagya. Yan na na simang yan click ka de. Na simang yan effect overlay graphics ang ko na simang net connect ka na download ka naman ganyan. Di ba na si mga video edit ka na de. Si mga plastic pa ikaw step na nangan. Or na si mga sikang yun video. Sila kadonga onda si mga yan mesogen na. Hindi ba kita edit ka na de plastic step na nangan. Yung plastic step po. Step pa niya mo nag-iita mo sa donga. YouTube na video edit ka na si mga 16 issue 9 yan click ka na nangan. Yan click ka po. Yan click ka ni jam na lagay description again. Sekarang pa na simang media click ka na nangan. Yan click ka sa nang ni shoot ka pa video ran ko ni ken. Na simang video click ka bo. Click ka ni jam na 360p. Ni jam na de yan tick ka tayo. Tick ka ni jam na simang intro unang udah simang ni intro ko. On bo ada panglan intro ni nga. Intro dakla ni gumana intro na jaw. Jam ni second video. Yan jaw nga gini clip na simana rai mesogen. Yan jaw kung ani jam na sikang pa na simang video ko play ka inibo. Na simang badiyaw niya akan na basinga wano ni kat kana da simang video click ka borang sa click ka ni jaman nung ya yun kat ni option donga yun click ka bo click ka ni jaman nung na simang jakasi siya ko kat ka na si koden na simang ya scout script na nangan ara jakar siya kung ode ya no ara jatsi ang ode ya pitang pao script na nangan na ang jakasi siya ko kat ka na mga yan ni gumana nga lefu click again click ka ni jam na dapat play ka ini bo kanti ko na ni ito pa video na si mga nga hindi sa mo official channel ko video akan suta wano dapat click ka bo click ka na yan no step bo yan no step right chigo kat bo kat tani jam no dal ni yan step ani zaman no dapat tayo magiging option left sa ko cut bo cut ani zaman no details ko nga video ja yan no dapat yan step na dakar siya ko cut bo cut ani zaman no ये वीडियो क्लिक करो
video klik kani jamano nasimang video ko cut kana de ano aro zoom kana de nasimang ano zoom kana mangen aro sound volume barat na skude nasimang ano barat na mangen ano 200 onot bo 200 onot ni jamano yano klik ka taibo yano klik ka bo ni jamano dabate video tap ka bo tap kani jamano nasimang ano graphics ko bo na mangen graphics yung dagabarang ko mangen star ada semua yung dagabarang ko mangen dagaba graphics na ko nasimang video na mangen di mga jawa nasimang na skudo na mangen ini jaman speed video ni speed ya nasimang bas batta donas ka 2x 2.5x Sambadya doon na si kawana doon naman gen. One action doon gen. Ini zaman na doon nga reverse. As mga video ko reverse ka naman gen na yan no. Hindi ba reverse ka doon as mga mesokota. Yan na rotate ka ni video ko rotate ka ni lang doon nga. Ini zaman no color filter doon nga ya. Filter naman gen as mga dige. Video na lagi filter naman gen. Ismen na ngagita naman gen. Ini zaman no adjustment da ismen lagi barat naman gen. Ini zaman no yakuban lagi naman gen. Ismen na ngagita ko adjust ka naman gen. Ini zaman no EQ. Ismen yan no kurang quantity tingtangat naman gen. Jazz, hip hop, natural pop, takim na simang doon naman gen. Ada volume. Kasi may no voice change ka naman gen. Kurang ko change ka naman gen. Ada robot. Kumtakso sa kanti ko na ini kita pa video na nasi. Nasi may ada kita naman gen. Uni zaman no. Ya nasi may ako nikinga. Big net. Nasi may ako on kabo on kani zaman no lagi. Side tu nasi may nikinga ya side tu. Shadow kita onjo nasi may lagi. Naman gen. Aro nasimang na ini video clip ni ko audio extra tar nas ko din nasimang yan no klik ay tar naman gen. Ini zaman no nasimang audio background audio add ka nas ko din nasimang audio klik ka na gen ya audio klik abo klik ka ni zaman no nasimang kamachi ni kinga folder ya folder klik abo folder klik ka ni zaman na badi iPhone no music doningan simang wako add ka naman gen ne simang add ka naman gen example na ako mesokaha ya plus tagapay ko no stepad po no stepan ni zaman no yan tika tayo jangan tika jauh tika ni zaman no ya background music ko klik abo klik ni zaman no volume ko dite lagi kometi rabo ini zaman no nasimang ya layer klik abo layer klik ni zaman no nasimang may green screen video rang ko rabanas ko din nasimang ya media browser klik ka nasimang video ko rabana man gen hal nasimang second ni kinga effect po naman gen hal nasimang na overlay ya ko po naman gen nasimang nakabarang ko naman gen nasimang hal nasimang text niya ya nasimang text ya na de ano siya naman gen text sebo hal nasimang na example na misal tinga hindi Sangma official nimong
jok isiani jamano nasimang ya phone nai joko text ko yako change kana mangen nasimang color change kana de yanu click kai change kana mangen color change kana mangen ya badia ko nanga uni jamano en ani sego bako in animation Maikai nasikana nasimang yanu mangen pop-up gen ma Maikai gen ada anu speed ko ba nasimang bayret na mangen yanan don again uni jamano out animation ko ba nasimang mangen ya nasimang out animation ko ba mangen gumanga ya gedeki nasimang bade ba clip sango voice record kana sikode nasimang voice click abo click ani jamano chansibo na ya clipu voice record kana mga yano tiktak ande gerabo bira ani jamano nasimang yako start khataibo ne uno dong again yan record ong injok na record ong ani jamano jeko na agana sikaw kaganan jamano no stop da khataibo stop da khataibo nung again ani jamano nasimang video save kana de video ko complete deki edit ong ani jamano nasimang save kana de yano step na again kona oni kinga dakar sebagian klik abo yano step ani jamano na je video ko edit ka achom ya video yako klik abo klik ani jamano ya share ka ani option donga ya share klik abo klik ani jamano nasimang badia mbio export kana sikawan deke nasimang yako dona mangen diba full on ani jamano nasimang export kataibo ne yan export ong jok nasimang antang edit ka altuen ba nasimang namin ba smooth ong nasimang edit kana managen diba nasimang na example nasan mesokaha nasimang antang ni video ko namin edit kaibo yan export ong mandok nasimang yanu nikinga ya export ong mandok deke nasimang edit kai export kana managen KineMaster application na YouTube na video edit ka ani gumunda nasimang chugumuk details ko masigen ng kadonga nasimang ya video ko namnegen chumda like share comment kan baksa subscribe kalbo channel ko ba